Cuando hablamos de principios, Wanneer we het hebben over estamos hablando de principes, leyes. praten we over wetten. Leyes que son inquebrantables. Wetten die onbreekbaar zijn. Leyes que no importa el tiempo, Wetten dat de tijd niet no importa el uitmaakt, lugar, de plek ni tampoco importa la persona. of de persoon. Todo aquel que la cumpla Ieder die de wet cosechará nakomt, los resultados. zal oogsten. Pero también leyes Maar ook wetten que todo aquel que la viole die ieder die het overtreedt, va a fracasar. zal falen. Yo quise tomar un ejemplo de uno de los líderes clásicos de la Biblia. En ik wilde een voorbeeld nemen over een leider van de Bijbel. Y cuando hablamos de liderazgo de líderes, En wanneer we het hebben over leiders, tenemos que hablar de José. moeten wij spreken Por over... favor, abra su Eso. Biblia conmigo en el libro de Génesis capítulo 39, los versículos desde el 1 en adelante. Genesis 39 vanaf vers 1. El libro de Génesis capítulo 39 es un texto muy conocido, Is een bekend tekst, pero también es una oportunidad para aquellos que no han leído la Biblia o no han estudiado la historia de José, maar ook een kans voor degenen die het leven van Jozef nog niet hebben bestudeerd. la puedan leer. Dit kunnen lezen. Si usted la tiene, favor de decir amén. Diga conmigo, principios que Zeg. convierten Principes die seguidores en líderes. opvolgers in leiders maken. Principios que convierten Principes die seguidores en líderes. opvolgers tot leiders maakt. Veamos la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él por segunda vez, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el camino. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le
hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Principios que convierten a seguidores en líderes. Principes die van opvolgers leiders maken. Quiero que lo repita conmigo. Ik wil dat u het nogmaals que lo herhaalt. recuerde. Dat u het Quiero que herinnert. cuando salga de esa puerta Dat wanneer u van y hier alguien le vertrekt pregunte de qué se predicó hoy, en niemand vraagt waar usted hebben ze puede het over decirle: gehad, hoy se habló de principios, u kunt zeggen over de las leyes principes. que pueden transformar la vida de cualquiera, Wetten die de leven van een ieder kan de ser un transformeren. seguidor Van een a ser opvolger, un hombre de influencia. een man van a ser invloed un líder. worden. Een leider. Déjenme hablarles a ustedes Sta me toe om de te que las spreken leyes se aplican a todo el mundo. dat wetten voor iedereen No zijn. importa el color, Het maakt niet uit No welke importa la edad. huidskleur, no leeftijd importa el país, of het land van herkomst. no importa sus experiencias positivas o negativas. Of de positieve of negatieve Las ervaringen. leyes siempre se cumplen De wetten worden y altijd funcionan en nagekomen. cualquier lugar, En functioneren waar en dan cualquier ook. país, In welke en land dan ook. cualquier época. In welke Entonces tijdperk son dan leyes ook. para usted Dus het zijn wetten voor u y para mí. en voor mij. ¿Está conmigo? Entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Dus geef een hartelijk applaus aan de Heer. Permítame introducirles contando la historia de una compañía química en los Estados Ik Unidos. zal het verhaal vertellen van een bedrijf van chemische producten. La historia trata acerca del dueño de la empresa llamada Químicas Huntsman. Het verhaal gaat over de eigenaar van dit bedrijf. Ese señor había decidido venderle el 40% de las acciones de su empresa Hij besloot 40% van zijn bedrijf te verkopen a otra agencia, a otra empresa química aan een ander chemisch bedrijf. llamada Químicas Sun Lakes. Genaamd chemische Sandlee. Habían llegado a un acuerdo En ze waren tot een overeenkomst donde el gekomen señor Huntsman, el dueño de Huntsman Químicas, waar Huntsman le vendería al señor Emerson, el dueño de la empresa Sun Lakes Químicas. aan Emerson, aan het andere bedrijf, Llegaron a un acuerdo de 54 millones. 54 miljoen zou Emerson verkopen. le pagaría a John Huntsman Emerson zou aan hem 54 millones para adquirir el 40% de sus 54 acciones. miljoen betalen voor 40% van zijn bedrijf. El proceso se prolongó. En het proces die werd El langer. papeleo, De el documenten, análisis. de analyse. Llegaron a tomar más de 6 meses en el proceso de compra. En meer dan 6 maanden gingen voorbij. En este proceso, En in dat el proces, costo de la materia prima redujo, bajó tanto radicalmente de kosten voor de grondstoffen, die daalden zo erg. que hizo que en 6 meses Dat maakte dat in 6 esta maanden compañía no ganó el doble, zij niet het dubbele verdienden, sino que ganó el triple. maar drievoudig. Y las acciones, En hetgeen wat hij had gekocht, los aandelen, de aandelen, las acciones de de aandelen costar 54 millones van 54 miljoen euro waard, llegaron a costar 250 millones. werden 250 miljoen. Emerson, Emerson, que era quien compraba, die degene was die het aan het kopen de was, momento vio cómo el negocio se le iba de las manos. zag hoe het uit zijn handen liep. 6 meses atrás 6 maanden pude terug adquirir lo mismo por 54 millones. kon ik hetzelfde kopen voor Pero ahora 54.000. cuesta 250 Maar millones. nu kost het 250 miljoen. Así que Emerson decide y llama al señor John. Dus Emerson belt Huntsman Le dice: John Huntsman, en zegt, Huntsman, entiendo que la materia prima ha caído. ik begrijp dat de Yo también soy grondstoffen dueño de gedaald una zijn. agencia de química. Ook ik ben een eigenaar van een bedrijf. Pero yo no puedo pagar 250 millones. Maar ik kan geen 250 miljoen Te euro propongo betalen. algo. En ik stel je iets Te voor. voy a pagar la mitad. Ik zal de helft daarvan En lugar betalen. de 250, In plaats van es lo que vale, 250, dat het waard te is, voy a dar 150.
geef ik 150 que es miljoen. 3 veces más que lo que habíamos acordado. Dat 3 keer is wat we hadden eigenlijk El señor afgesproken. John Huntsman le dijo, En John Huntsman antwoordde, señor Emerson, Emerson, yo a usted le di la mano, ik heb u mijn hand geschud. hicimos un trato, We hebben een overeenkomst Y le di mi gesloten. palabra. En ik gaf u mijn woord. yo quedé con usted Ik had met u de que la afgesproken empresa costaba dat het 54 millones. 54 miljoen Y kost. 54 En millones 54 miljoen es lo que usted va a pagar. is hetgeen wat u mij moet betalen. Emerson le dice, Emerson zei, pero John, maar te has John, vuelto loco. ben je gek geworden? Nosotros hablamos de 54 millones, Wij spreken over 54 pero miljoen, eso fue 6 meses maar atrás. dat was 6 maanden La terug. materia prima ha bajado. De grondstoffen die Las zijn ganancias de gedaald. ustedes son 3 veces mayor. De winsten van jullie zijn No puedes drievoudig hacerte esto ni a vermenigvuldigd. Dit kun je jezelf niet Ni a tu aandoen empresa. en uw bedrijf ook Y niet. yo le respondió, En John antwoordde, Emerson, Emerson, dirige tu vida leid je y dirige tu leven, empresa leid je bedrijf como tú consideras. zoals jij het Déjame a wil. mí En laat mij dirigir mi empresa mijn bedrijf y mi vida leiden, mijn conforme a leven mis principios. conform mijn principes. Y Emerson terminó pagando 54 En millones Emerson betaalde 54 miljoen. en lugar de aceptar 125 Zoals afgesproken in o plaats en lugar van de tener que pagar 250 como era lo que había costado. 250 miljoen te betalen. Amados hermanos, Geliefde broeders en zusters. principios Principes que rigen la vida de todo el mundo. die de leven van ieder leiden. John Huntsman escribió un libro que se titula John Huntsman schreef een boek Los ganadores nunca mienten. genaamd De winnaars liegen nooit. Y ahí está su historia. En daar kunnen wij zijn verhaal Cuando vinden. Emerson murió, Toen que Emerson murió stierf, primero que Huntsman, want hij stierf eerder dan Huntsman. ¿quién cree usted que habló en su funeral? Wie gelooft u dat sprak ¿Quién tijdens cree zijn usted que él begrafenis? encontró un hombre íntegro, In wie kon hij Un een hombre de palabra. tegenman vinden? un hombre responsable? Een man die verantwoordelijk is en Cuando zijn woord Emerson nakomt. yacía en un funeral, Toen Emerson tijdens zijn yacía en un begraafplaats ataúd, in een, el expositor, degene die quien habló sprak, en su funeral, degene die fue el een señor preek gaf, John Huntsman. was John Huntsman. Que son principios Want het zijn que todo el principes mundo admira die ieder y que son como waardeert. esos libros de cocina. En als die boeken, die kookboeken Todo el zijn, mundo los tiene. iedereen heeft ze. A todo el mundo les gusta. Iedereen houdt Los ervan. libros de cocina están en todas las cocinas, De kookboeken zijn overal te pero vinden. nadie los usa. Maar niemand gebruikt ze. Son bonitas sus páginas, De pagina's die zijn heel son mooi. bonitas sus recetas, De recepten daarin zijn heel hablan de mooi. calorías, Ze spreken over calorieën. pero nadie los usa. Maar niemand gebruikt Todo el het. mundo los admira. En iedereen Déjeme waardeert decirle het. un principio. Maar laat me u één Déjeme principe compartirle vertellen. una verdad. Een waarheid. Tú eres U bent los principios que rigen y gobiernan tu de vida. principes die uw leven Tú leiden. eres U bent lo que dirige tu vida. hetgeen Lo wat uw que leven controla tu leidt. vida. Wat uw No es nada leven in más, controle no es houdt. nada menos. Het is niks Tú meer, eres niks minder. exactamente U bent Los precies principios que te gobiernan. de principes die La u vida de regeren. José Het leven Es van un claro Jozef ejemplo is een de que los voorbeeld. principios valen, Dat de de principes que los gewaardeerd principios dienen te dan worden. resultados. Dat ze resultaten La vida de José geven. nos muestra en el día de hoy En het laat ons zien dos verdades, twee dos waarheden zien. reglas, Twee dos regels. leyes Twee que le wetten. funcionan a cualquier hombre Die functioneren para voor que se één convierta en ieder. un líder de Om een influencia. leider van Ya invloed te sea porque zijn. seas un papá Is het omdat u o een porque vader seas una bent. madre Of een y moeder. tienes que ejercer influencia sobre tus En u hijos. dient invloed uit te oefenen op uw kinderen. O porque trabajas Of omdat u en algún werkt lugar donde tienes compañeros. in een plek waar u collega's O porque heeft. estás en algún ministerio. Of omdat u in een bediening Los zit. principios se aplican De a principes todas las áreas de la vida. komen overal in Son het leven naar principios voren. que van a Principes levantarte die jou zullen o van laten a opstaan. sepultarte. Of jou zullen laten Son principios que van begraven. a catapultarte Principes die u verder o son brengen. principios que van a destruirte. Of principes die u zullen Si los vernietigen. cumples, Als u ze será nakomt, como el que edifica sobre una zul roca. het als hetgeen Si die los bouwt op een violas, steen. será como el que edifica sobre la arena. Als u ze Al overtreedt final op het cosecharás la zand. ruina. U zult Pero het si te slechte armas de oogsten. valor Maar als y u los moedig pones en bent práctica, en het in praktijk vas a brengt, gozar del fruto de zult u ello. in vreugde Vas a zijn cosechar el resultado. oogsten. Te vas a ver sobre
un lugar alto U zult in hoge donde plekken Dios va a zien hacer de ti un waar instrumento God para su een gloria. instrument voor Hay alguien que zijn está glorie zal escuchando en este maken. lugar. Principios que rigen, que gobiernan, que transforman Principes las vidas de los seguidores en líderes. Die regeren en de levens transformeren. Número 1, Nummer 1. carácter. Karakter. Carácter. Karakter. Le voy a describir qué es carácter Ik zal beschrijven wat y su karakter is importancia. en het belang daarvan. ¿Qué es carácter? Wat is karakter? Oímos hablar mucho acerca de carácter. We hebben horen spreken Pero over déjeme karakter. decirle una cosa. Maar laat me u één ding zeggen. Carácter es Karakter las is cualidades que identifican a cada persona. de kwaliteiten die ieder Es identificeren. cómo se comporta, Hoe hij zich es cómo gedraagt. reacciona Hoe hij en reageert. cualquier In circunstancia welke situatie dan y lo ook. difieren de los demás. En het definieert van de anderen. No hay nadie que sea igual que otra Er is persona. niemand die zoals u El is. carácter lo De define. karakter El definieert carácter diegene. lo diferencia. En het maakt hem anders dan de El rest. carácter hace que sea una persona acepta o rechazada. Karakter maakt dat hij geaccepteerd wordt Son of las geweigerd. cualidades. De Es la kwaliteiten. forma en cómo hablas. De manier waarop je Es la forma en spreekt. cómo reaccionas. De manier waarop je Cuando estás bajo reageert. presión. Wanneer u onder druk Cuando bent. estás a prueba. Of wanneer u in Cuando beproeving estás bent. tentado a decir la verdad o la Wanneer u mentira. verleid wordt om de Cuando waarheid tienes of mucho leugen trabajo. te vertellen. Of wanneer u Al fin y al overwerkt cabo, bent. tú vas a reaccionar U zult de reageren acuerdo a los principios que dirigen tu vida. conform de principes die uw leven leiden. Tengo un amigo En ik heb een vriend de padres misioneros norteamericanos van zendelingen ouders que in nació en Noord-Amerika Chile. die habla in Chile español. geboren is. Hij Se spreekt casó Spaans. con una holandesa. Trouwde met een Nederlandse vrouw. Ella habla holandés, En zij spreekt ella habla Nederlands, inglés Engels y habla español. en ook Spaans. Pero él Maar no hij hablaba holandés. sprak geen Nederlands. El día del parto De dag toen en zij los Estados beviel Unidos, in Amerika, ella no supo hablar español. wist zij geen Spaans Ella te no supo hablar spreken. inglés. Of Engels. Y aunque los enfermeros y los doctores no le entendían, En ook al begreep en el niemand momento haar, del dolor, op het moment van en el pijn, momento de parir al op muchacho, het moment dat ze aan het lo bevallen único que ella was, supo hablar het enige wat fue ze wist holandés. spreken was Porque Nederlands. eso es lo que es ella. Omdat dat is waar zij Es vandaan como tú komt. reaccionas Het is zoals je en el momento reageert crítico. op het kritische Tú moment. eres U como te bent comportas. zoals u Tú gedraagt. eres U bent lo que haces. wat u doet. Tú eres U lo que bent dices. wat u zegt. Carácter es Karakter lo que te diferencia de los is demás. wat u anders maakt dan de rest. Pero déjeme decirle por qué es importante. Maar ik zal zeggen waarom het Porque tú belangrijk nunca is. llegarás más lejos que donde tu carácter te permita Omdat u llegar. nooit verder zult komen dan uw karakter u toestaat. Hay posiciones que tu carácter no te permiten llegar. Er zijn onderdrukkingen die uw Por eso karakter niet tienes que zullen aprender a laten manejar tu doorgaan. carácter. En daarom dient u die El te carácter se vormen. diferencia Karakter maakt de het la verschil personalidad van de y del persoonlijkheid temperamento. en temperament. El temperamento lo heredamos de nacimiento. Temperament erven wij. El carácter se va Karakter formando en el proceso de la wordt vida. gevormd in het proces van het leven. Está influenciado Het wordt por los beïnvloed paradigmas de pensamiento, door de gedachtes, la cultura, de cultuur el área donde yo me crié, waar ik la word educación de opgegroeid, casa, de onderwijzing die ik cómo thuis yo krijg, asimilo el opvoeding, medio ambiente con el que vivo. hoe ik mijn omgeving ervaar. Uno es el temperamento. Eén is het Yo puedo temperament. ser extrovertido, Ik kan extrovert alegre, zijn, blij. pero yo puedo ser introvertido, Maar ik kan ook introvert zijn, callado, stil. todo me lo guardo. Alles bewaar ik voor mezelf. Pero eso tiene que ver con el temperamento, Maar dat heeft te maken met het tiene que ver temperament. con la parte genética. Met een genetische gedeelte. Tiendo a identificarme en determinados momentos En ik definieer mij O con mi in mamá, momenten of met mijn o con moeder mi papá. of mijn vader. Señores, yo no me crié con mi papá, Ik ben niet opgegroeid met mijn pero si les vader. confieso algo, Maar als ik jullie iets a kan veces bekennen, hasta parado soms zelfs staand, me sorprendo a mí mismo sta ik y verstild me veo parado como mi papá. dat ik zoals mijn vader sta. Las pocas veces que he compartido con De él, weinige keren dat ik met hem vi ben cómo se geweest, paraba. zag ik hoe hij stond. Y a veces yo me vi parado como él En soms zag ik mezelf en el ook mismo zo estilo. staan. y me he met dezelfde sorprendido a mí stijl. mismo. En ik Porque stond hay cosas versteld. que no se pueden negar. Omdat er dingen zijn El die je niet kan temperamento no se weigeren. cambia. Temperament verander Solo je se niet. puede moldear, Je kan het alleen solo se vormen. puede trabar, Je kan erin solo se puede werken. trabajar, pulir. Beter Pero si maken. yo soy de índole Maar als ik alegre, blij ben, yo lo único que puedo hacer es convertir esa alegría, esa dan kan ik die espontaneidad, blijheid, die spontaanheid, esa forma extrovertida, die extroverte manier ese van zijn, sanguíneo, alegre,
dat blijheid, eufórico o ese Euforisch. colérico que es apasionado, dat gepassioneerd que is. si hay que tumbar la pared para pasar adelante la tumba, Dat als je de muur moet breken om door o te ese wandelen, dan breek je flemático het. que no se pelea con nadie Of degene die ruzie que maakt met prefiere niemand. perder Dat hij liever verliest, antes de Voordat tener una discusión. hij een discussie Prefiere aangaat. entregarle no solo la capa, también la túnica. Hij wil liever alles geven wat hij bezit. O ese melancólico, Of de andere ese que persoon tiende a deprimirse, die depressief pero que es is, inteligente, maar intelligent que es is, cuidadoso, die que zorgvuldig tiene is, cuidado de los últimos die detalles. zorgt voor alle Eso se llama details. temperamento. Dat heet Pero el temperament. carácter es Maar diferente. karakter is El anders. carácter es la suma de la experiencia. Karakter is de Son opsomming los van traumas que yo ervaring. viví cuando pequeño. De trauma's die ik heb Son las cosas que yo meegemaakt. aprendí. De dingen die ik heb Es la forma geleerd. en la que me aceptaron De manier waarop mis ik werd padres geaccepteerd door mijn cuando ouders. ellos fomentaron Toen zij las cosas buenas de goede o las malas. en slechte Así dingen que benoemden. el carácter Dus es karakter el temperamento is tratado, temperament pulido, die gevormd is con diferentes experiencias. met verschillende ervaringen. Pero el temperamento, Maar el temperament, carácter de y karakter la personalidad en de persoonlijkheid también son diferentes. zijn ook La anders. personalidad, Persoonlijkheid, la mejor forma de yo decírselo, de ilustrárselo, de beste manier om die te definiëren, la personalidad ilustrada es is dat persoonlijkheid el típico novio. de typische vriendje is. El novio, la novia. De typische vriendinnetje. ¿Por qué les digo? En waarom zeg ik dit? Porque dicen que los novios o que el noviazgo es un periodo para dos personas conocerse. Omdat je zegt dat wanneer je een relatie begint, het Esa periode es la is om mentira elkaar más te leren grande que yo he kennen. escuchado. En dat is de grootste leugen die Porque ik ooit tanto heb el hombre como la gehoord. mujer adoptan una personalidad. Want zowel de man als de vrouw nemen Venden lo que persoonlijkheid quiere que el aan. otro interprete de él. Ze laten zien wat ze willen dat de Habla de la ander manera en que pueda conquistar al otro. interpreteert. En spreekt op een Por eso es manier que mucho en el noviazgo dat goed is voor de todo es ander. color de rosa. En daarom is Pero alles cuando nos mooi. casamos, Maar wanneer we trouwen, hermano, los platos, las uñas, dan de borden, los dientes, nagels, todo tanden. sale a la luz. Alles Nada komt naar queda voren. oculto En que niks no haya de blijft salir a la luz. onder het licht. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte. El carácter determina dónde vas a llegar. De karakter bepaalt waar u Tú no zo puedes ver llegar zult más lejos de donde komen. tu carácter te U permita. kunt niet verder komen dan uw karakter u toestaat. La santidad De heiligheid es obra del Espíritu Santo. is een werk van de Heilige Cierto, Geest. no negamos la obra del Espíritu En Santo. we negeren het Pero la werk van de santidad Heilige también Geest es cuestión niet. de carácter. Maar heiligheid is ook karakter. Los que viven en santidad Degenen die es leven in porque tienen heiligheid carácter para romper is con omdat ze cosas pasadas. karakter hebben om te breken met ¿Me dingen. siguen o no me siguen? Volgt u mij of ¿Están aquí o niet? no están acá? Estoy hablando de principios que Ik cambian spreek over principes die a veranderen. cualquier hombre o mujer Die één de ieder ser un seguidor en transformeert. convertirse en un líder. Van een opvolger tot een leider. La santidad es cuestión de carácter. Heiligheid is een kwestie van karakter. La obediencia también es Gehoorzaamheid cuestión de carácter. is ook een kwestie van karakter. La fuerza De kracht para cumplir y alcanzar los sueños om de dromen te behalen es energizada por el carácter. wordt bepaald door je Es el karakter. carácter el que te da la fuerza para no rendir. Karakter is hetgeen jou de kracht geeft om Es el niet op te carácter que te hace geven. seguir adelante. Die jou laat vooruit gaan. ¿Están conmigo? José Jozef es la personificación de un hombre de carácter. is een man van karakter. Permítanme presentarse. Sta me toe om hem te En primer presenteren. lugar, Ten eerste, oiga, la mujer de Potifar puso los ojos sobre de José. vrouw van Potifar, die keek naar hem. La Biblia no anda con rodeos. En de Bijbel die spreekt hoe het La is. Biblia dice De Bijbel zegt que le dijo, acuéstate conmigo. dat ze zei, kom met mij naar Y bed. utiliza un grupo de eufemismos En gebruikt eufemismes. para adornar, para un eufemismo Een es una eufemisme forma bonita de decir algo que puede sonar vulgar ante Is los een ojos mooie o manier ante om de los dingen oídos de te una persona. zeggen, terwijl La het Biblia usa eigenlijk muchos anders kan eufemismos. klinken. Ze gebruiken Acuéstate verschillende conmigo manieren. para que estuviera Ga met mij conmigo. naar bed, zodat je met mij bent. Pero todo el mundo entiende que era lo que ella quería Maar decir. iedereen begrijpt wat zij wilde van hem. No era que echara una pavita, como dicen por ahí. Het was niet dat ze samen gingen No era que slapen, durmiera. Era que tuviera intimidad con maar él. dat ze intimiteit met elkaar zouden hebben. José era un hombre de carácter. En Jozef was een man ¿Sabe van usted por qué? karakter. Porque José Omdat tenía hij- algo que se llama dominio
propio. zelfcontrole had. El dominio propio es cuestión de carácter. Zelfcontrole is een Eso quiere karaktereigenschap. decir Dat wil zeggen que él era capaz dat hij in staat was de sobreponerse om ante las pasiones, boven de passies vooruit te dominar sus steken. propias pasiones, Om controle te hebben dominar over sus zijn luchas passies. íntimas Zijn y intieme no ceder strijden ante los placeres mundanos. en de verleidingen Eso se niet na llama te gaan. carácter. Dat heet karakter. Eso se llama carácter. Dat heet karakter. Y si usted es un buen teólogo, En als u een goed theoloog sabrá que bent, esta es la era del Espíritu Santo. zult u weten dat dit Que a het werk partir del is descenso de van de Pentecostés Heilige Geest. fue derramado sobre la iglesia el Espíritu Dat Santo. vanuit Pinkster Pero que de en los Heilige tiempos de Geest José kwam. Maar in de tijden van Jozef No había was dat er niet. No había una obra regeneradora como Was la er geen obra del werk Espíritu Santo en nuestros tiempos. Van de Heilige Geest zoals dat wij Pero nu José, hebben. que quien se cree que tenía 17 años cuando fue Maar vendido en Jozef, Egipto, dat wordt gedacht dat hij 17 jaar was. tuvo dominio Toen propio. hij verkocht werd, O si tú had quieres ser un zelfcontrole. líder, si tú quieres ser una persona Als de u een influencia, leider wil zijn, tú tienes que aprender a dominarte van a ti invloed, mismo. dient u Tú no zelfcontrole puedes te ceder hebben. ante tus propios gustos. U kunt niet uw Tú no eigen puedes wil ser nagaan. esclavo de tus propias pasiones. Of slaaf zijn van Porque uw el liderazgo verleidingen. se mide por el Want carácter. leiderschap El wordt carácter bepaald del líder. door karakter. El carácter no te llevará De karakter más brengt u niet lejos verder si tú no puedes. als u het niet Si tú kunt. cedes. Als u José toe- tenía una toestaat. visión de eternidad. En Jozef had een visie van Yo eeuwigheid. creo que usted no entendió lo que yo le dije. José tenía una visión de eternidad. Jozef had een Él visie sabía van que si él cedía a eeuwigheid. esa tentación, Hij wist dat als su hij zou propósito podía ponerse en toestaan, peligro. zijn doel in Su gevaar misión en la was. tierra peligraba. Zijn missie in Si yo gevaar cedo was. aquí, Als ik hier Dios no me va a dar allí. mijn verleidingen voel, dan zal God mij daar niet geven. Número uno, Nummer diga 1. conmigo, dominio propio. Zelfcontrole. Número dos, Nummer 2. José tenía lealtad. Hij was loyaal. Hij had Él loyaliteit. tenía lealtad, ¿sabe a quién? Weet u voor wie? A su jefe. Aan zijn Heer. Era lo que yo esperaba que usted dijera. A Dios. Aan God. Pero hay gente que son fieles a Dios Maar er zijn mensen die trouw zijn aan y God. no son fieles al hombre. En niet trouw aan de mens. Para decir la verdad, Om de waarheid usted te tiene zeggen. razón. U heeft No se gelijk. puede serle fiel a Dios Je si kan usted no le es God fiel a los hombres. niet trouw zijn als je de mens Mire niet lo que trouw dice bent. José. En kijk wat Jozef zegt. Cuando ella le propone, acuéstate conmigo. Toen zij zei, kom slaap met mij, zegt hij, Mi Señor mijn Heer no tiene cuidado de nada en esta casa. zorgt voor alles. Me lo ha entregado todo en mis manos. Hij heeft alles in mijn En esta handen casa no gelegd. se hace nada si no es por mi palabra. Hier wordt niks Si no es gedaan por als lo que ik yo het niet decido. zeg. Dime tú. Lo Vertel mij. único que me está reservado Het enige wat mij eres tú. wordt Cuanto ontnomen ben tú jij. eres Omdat u su mujer. zijn vrouw Tú bent. eres su mujer. U bent Tú zijn eres vrouw. propiedad de él. Je bent eigendom Dime van tú. hem. Vertel mij, ¿Cómo hoe puedo yo hacerle kan tal ik dit deslealtad? hem aandoen? Hello. Hello? Nadie dijo amén. Niemand zei Se le amen. fue el gozo a los zapatos. Dele un codazo al que está a su lado. Geef een stootje aan degene Dígale naast u. lealtad. En zeg Hay que loyaliteit. aprender a ser loyal. We dienen Hay que loyaal te aprender a zijn. ser agradecido con el que hay que ser Dankbaar agradecido. met degene Hay que die ons aprender a geeft. respetar y a valorar Om al te que me ha respecteren bendecido. en degene Hay que te saber waarderen orar y reconocer por die el mij instrumento zegent. que Dios ha De usado instrument para die God bendecir mi gebruikt vida, om mijn leven te para zegenen. ponerme en lugares Om espaciosos, in plekken te ya sea brengen en waar el het trabajo, goed is. Het werk ya te sea en kunnen la doen. familia, Is het in mijn como familie ya sea en la iglesia. of in de Tengo que gemeente? reconocer al líder que Dios ha Ik moet puesto de sobre leider mí. erkennen Tengo die que God conocer heeft el que me gezet. lleva mi estudio bíblico Degene semana die tras de semana. Bijbelse lessen Tengo que brengt. saber reconocer Ik dien te que Dios ha erkennen puesto un hombre ahí, una dat mujer God ahí, een vrouw, para que een me man bendiga. heeft geplaatst om mij te Y zegenen. cuando viene a llevarme la palabra, En wanneer hij het woord komt brengen, no lo puedo dejar en la calle. ik niet op straat kan No le puedo laten. cerrar la puerta. Ik niet de deuren kan No sluiten puedo voor hacer que diegene. ese siervo de Dios Of maken dat die dienaar van God se quede en la calle, buiten blijft. excusándome el último momento y el En ik maar último día. smoesjes bedenk. El carácter te Karakter llevará zal mij brengen a donde otras cosas no pueden. waar andere dingen mij niet kunnen brengen. Lealtad. Loyaliteit. ¿Cómo?
Hoe haría yo tal cosa contra el hombre que Dios ha kan ik usado para zoiets bendecir? tegen de man doen die God heeft gebruikt om mij te Algunos creemos zegenen? servir a Dios siéndole infieles a los hombres o desleales a los hombres que Dios We ha denken puesto. dat we trouw aan God kunnen Y le zijn voy a en decir kunnen una dienen cosa. en ontrouw kunnen zijn aan de San mens. Juan dice, Maar ¿cómo Johannes puedes tú zegt, decir que adoras a Dios hoe kunt u zeggen dat u God aanbidt y no sirves al hombre que Dios ha puesto delante en de de ti? mens niet dient die voor je Te ogen is? equivocas. Te equivocas. Je hebt het mis. Crees que puedes estar haciéndolo bien Je gelooft dat je het goed aan het doen y bent. lo puedes estar haciendo mal. Maar in werkelijkheid doe je het El fout. hombre de Dios De man van es leal. God is es loyaal. leal como David, Loyaal que no zoals se atrevió David a sacar la was. espada contra Saúl. Die het zwaard niet Aunque durfde te Saúl gebruiken estaba en tegen pecado. Saul. Ook al was Se hij in llama zonde. lealtad. Dat heet Se loyaliteit. llama lealtad. Y si Loyaliteit. usted es leal, En als u loyaal Dios bent, siempre lo va a bendecir. zal God u altijd zegenen. Número 3. Nummer 3. Yo no sé cómo le quiere usted llamar a esto. Ik weet niet hoe u dit wil Pero a noemen, veces es una palabra como un poco usada, maar soms is het een woord gastada, die vaak gebruikt wordt. exprimida. Pero tiene muchos sinónimos. Maar het heeft veel synoniemen. Se puede llamar perseverancia, Je kan se puede doorzettingsvermogen llamar noemen, persistencia. of dat je consequent Se puede bent. decir que José era un hombre inmutable, Je kan zeggen no dat se Jozef movía. Porque la Biblia dice onbewegelijk was. claramente Want de Bijbel zegt que la mujer de Potifar dat de vrouw van Potifar todos los días, elke dag, oiga, mi hermano, era como una gota het was als een en una druppel roca. op een steen. Lo único que José Het enige wat no era una Jozef, roca, hij was geen era un steen. diamante. Hij was een diamant. No se movió. Hij bewoog Ella niet. todos los días Hij le brak decía, niet. En elke acuéstate dag conmigo. zei zij tegen hem, Pero él kom todos los slaap días met le volvía a mij. decir que no. Maar elke dag zei Y hij no se dio nee. nunca. En hij bewoog nooit. Ahora yo le voy a tomar prestado En un ik zal principio que mi hermano Hugo, een principe que die hizo una mijn excelente predicación el broeder día Hugo miércoles. gebruikte ¿Dónde estuvieron woensdag. acá el día miércoles? Déjeme ver las manos. Wie waren aanwezig Esos woensdag? fueron, ¿y dónde estaban los otros? Waar waren de anderen? Lealtad, Loyaliteit. perseverancia. Doorzettingsvermogen. Los líderes De leiders. De leiders cumplen principios que los llevan a alcanzar komen principes na lo que por sus propias fuerzas nunca die podían ze in alcanzar. staat maakt om te behalen wat ze door hun eigen krachten niet Hugo kunnen habló doen. de que todo el mundo necesita una fuente Hugo had het erover dat iedereen een bron nodig heeft. y habló acerca del temor a Dios. En sprak over ontzag voor de Heer. ¿Sabe usted cuál fue la fuente del carácter de José? Weet u wat de bron was El temor a Dios. van Jozef? Ontzag voor God. ¿Cómo puedo yo hacer tal cosa Hoe kan ik y zoiets pecar contra Dios? tegen mijn God doen en ¿Cómo? zondigen? Hoe? La fuente, Het bron, la base del carácter de de José basis van zijn era karakter el temor a Dios. was ontzag Era voor el temor a God. Dios que lo hacía ser leal. Ontzag dat Era el hem temor a in Dios lo staat que lo maakt om hacía ser loyaal te zijn. perseverante. Om door te El zetten. temor a Dios. Ontzag voor God. Déjeme decirle hacerle una pregunta. En sta me toe om een vraag te Por stellen. favor, dígame usted, Vertel mij, ¿qué Biblia leía José? welke Bijbel las Jozef? No había. Er was toen geen Recuerde que estoy Bijbel. hablando del Génesis. Ik heb het over Él Genesis. estaba escribiendo la Biblia. Hij schreef de Él Bijbel. estaba escribiendo la Biblia. Hij schreef de Bijbel. Temor a Dios. Ontzag voor No God. tenía una Biblia para leer. Hij had niet een Bijbel om uit te No era lezen. miembro de una iglesia. Of hij was geen lid van een gemeente. No era supervisado ni por pastor ni por diáconos. Hij werd niet geleid door No era voorgangers of miembro de ninguna diakenen. célula. Hij was geen lid van Y como een si todo eso fuera familiegroep. poco, sus padres no estaban con él. En zijn ouders waren Un niet eens joven de met hem. 17 años, Een man van en una 17 jaar cultura oud. diferente, In een andere pero que cultuur. fomentó un carácter. Wat een Se karakter maakt. convertiría en el instrumento Hij werd het que instrument preservaría la vida del imperio más die het poderoso. leven van de Y sería el imperium zou instrumento levend para houden. salvar a su propia En nación. het instrument om zijn Con eigen 17 natie años, te con una redden. visión de eternidad. Met een visie van No puedo eeuwigheid. pecar. Ik kan niet No puedo zondigen. cambiar Ik kan niet el veranderen. propósito de destino. Het doel die El ik heb van depósito de bestemming. eternidad Voor que yo eeuwigheid. porto Die ik a cambio de draag. un momento de placer. Voor een moment Déjame van decirte en esta verlangens. tarde, Laat déjame me oír, zeggen. hablarte al corazón y al Laat me espíritu. spreken tot uw No hart en vendas geest. por un plato de lenteja el propósito que Dios tiene para con tu Verkoop vida. het wonder
de doel van God voor uw leven niet voor zomaar iets. Decide en el Voor nombre de niks. Jesús Besluit formar in un Jezus' carácter naam inmovible om een karakter que te no ceda, vormen aunque die llueva, aunque onbewegelijk is. truene, aunque haga frío, Ook al is het aunque koud otros en abandonen komen de el camino. stormen. Sea un hombre íntegro, Ook al sea un verlaten hombre de anderen. carácter, Wees sea un integer. hombre y una mujer de palabra, Wees een man porque van je es el woord. carácter que te Een llevará vrouw van je donde woord. ningún otro camino te puede Want llevar. karakter brengt je veel verder dan iets anders. ¿Quieres saber cuál es el nivel del 1 al 10 de su carácter? Wilt u weten wat uw karakter is? Principio práctico, sencillo. Een praktisch principe. Algo que no lo olvide, algo que lo recuerde y Iets se zodat u niet mida una y vergeet. otra. En telkens jezelf meet. Cuando digas que vas a hacer algo, Wanneer u zegt dat u iets zult doen, hazlo. doe het dan ook. Si haces lo que dices, Als u doet wat u zegt, mañana estaré ahí. dan zal ik er morgen zijn, zeg je. Te voy a pagar a final de mes. Ik zal aan het einde van de maand betalen. Te voy a visitar. Ik zal je bezoeken. Prometo a Dios. Ik beloof aan God. Si tú haces lo que dices, Als u doet wat u que vas a zegt, hacer, entonces eres una persona de carácter. dan bent u een persoon met karakter. ¿Cuántas de las cosas que dices que vas a hacer cumples? Welke van de dingen die u zegt dat u zult doen, doet u ook daadwerkelijk? Eso te va a ayudar a medirte a ti mismo. Dat zal u helpen om uzelf te meten. Bueno, este es el primer punto. Dit was de eerste punt. Casi se me ha ido el tiempo. De tijd is voorbij gegaan. Me regalan 5 minutos. Mag ik alsjeblieft 5 Aún minuten no son extra? las 2. Het is nog geen 2 uur. Número 2. Nummer 2. Servicio. Bediening. Servicio. Bediening. Dígame usted, Vertel mij, ¿quién se resiste a un acto bondadoso? wie weigert iets goeds wat iemand anders doet? ¿Quién puede resistir Wie kan un gesto de amor, un elogio? liefde of een compliment Usted puede estar lo más niet enojado aangaan? que esté. U kunt zo boos zijn als u wil, Y si le dicen, maar als iemand zegt, qué bonito te queda ese color en esa blusa. oh wat staat die kleur je toch Mira cómo mooi, ustedes se sonrieron. dan lach je A meteen. algunos se les salieron la babita. Somos hechos así. Zo zijn we gemaakt. Admiramos la bondad, lo correcto. We zijn gevoelig voor de goedheid van de mens, het Apreciamos lo correcte, bello, We lo waarderen dulce, lo het agradable, mooie. lo puro. het zoete, de pure. Nadie puede resistirse a un acto de bondad. Iedereen is gevoelig voor de goedheid van de Nadie puede mens. resistirse a un gesto de amor En iedereen breekt voor iets liefs. y de admiración. Todos nos rendimos We buigen allemaal ante el servicio. voor de bediening. Déjeme decirle primero 2 cosas acerca del servicio. En sta me toe om 2 dingen te zeggen over bediening. El servicio Bediening es la misión de cada líder. is de missie van elk leider. Los líderes sirven. De leiders die dienen. Los verdaderos líderes tienen una misión de servicio. De ware leiders hebben een missie om te dienen. Tenemos tantos servidores. En we hebben zoveel dienaars. Me siento honrado en esta iglesia. En ik voel me geëerd in deze gemeente. El problema a veces no es el servicio, En het probleem is soms niet de bediening, pero tenemos muchos servidores. want we hebben veel dienaars. Quería nombrarlos, tengo aquí y En ik wilde iedereen al estar hoy opnoemen. delante de ustedes veo que tengo que nombrar mucho más, así que me da temor y En dat de ik hier momento sta, dejo de mencionar algunos. Dan weet ik dat ik veel meer moet opnoemen dan wat ik had Cada una de las gedacht. personas que siempre están presentes, Voor een ieder van de personen die altijd aanwezig zijn. no importa el tipo de actividad, Maakt niet uit welke no activiteit het ook importa la is. edad, De leeftijd, ahí están. daar zijn ze Saben que altijd. su presencia ya es un acto de servicio. Uw aanwezigheid is al een handeling van bediening. Mi presencia el día domingo es un culto público a Dios. De aanwezigheid is een bediening naar God. Si la iglesia está vacía,
Als de gemeente leeg el is, testimonio cae delante de los inconversos. dan valt de Pero getuigenis. si hay una iglesia gloriosa, Maar als er een que adora a glorieuze Dios con gemeente is, libertad, die God dient met un grupo de vrijheid, alabanza que no importa cuán bien o mal canten o en het niet toquen, uitmaakt pero hoe que lo goed of hacen con slecht toda la ze pasión, zingen, maar ze doen het es met un alle passie, testimonio. is een levend getuigenis. Están conmigo, iglesia. Número 2. Nummer 2. El servicio no tiene nada que ver conmigo. Bediening heeft niks te maken Tiene met que ver con mij. la otra persona. Het heeft te maken met de ander. No se trata de hacer lo que yo quiero y como yo quiero. Het gaat er niet om dat ik doe wat ik Se wil en trata de hoe ik hacer het wil. sentir bien a la otra Maar de persona. ander goed laten voelen. El mejor de todos los ejemplos Beste voorbeeld es ooit Isaac. is Isaac. Isaac dice, Saúl, voy a morir, Hij zegt, ik zal sterven. pero no quiero morir sin bendecirte. Maar ik wil niet sterven Pero zonder jou te antes de zegenen. bendecirte, Voordat ik je zegen, sal al campo. ga naar het veld. Vas a cazar a un venado Je zal y vas a traerme un guisado een offer brengen. de eso que tú sabes hacer, En je zal voor me de koken. eso que tú te has hecho un experto, Dat waar je een expert Pero bent lo vas a geworden. hacer. Maar je doet het no como a ti te gusta niet hacer, zoals jij wil. sino como a mí Maar zoals ik het wil dat je doet. me gusta. Porque a veces nosotros le hacemos una sopa a una persona y Want le soms dicen, bereiden wij een soep voor iemand. tómatela, En we zeggen, drink het está op. buenísima. Het is goed. Y la otra persona dice, En de ander zegt, pero a mí no me gusta la sopa. maar ik lust het niet. Pero ¿cómo no te va a gustar la En sopa? dan zeg je, maar hoe Si esa dan? sopa que yo hago Het is een soep dat ik maak. levanta muertos, Het laat zelfs doden esa sopa que yo opstaan. hago De soep die ik maak, te hace pasear por las calles de Jerusalén, la celestial. staat je toe dat je door de wolken wandelt. Tómatela, Drink het op. la hice yo. Ik heb het gemaakt. Pero a mí no me gusta En la dan zegt de sopa. ander, maar ik lust het niet. El servicio genuino Bediening tiene que ver con hacer sentir bien al servido, heeft te maken dat je de ander goed aunque laat el que voelen. sirve no le guste. Ook al vind jij het als dienaar niet Está leuk. conmigo, iglesia. Déjeme decirle 3 cosas sobre el servicio. Sta me toe om 3 dingen te zeggen over bediening. La Biblia dice, De Bijbel zegt, y todo lo que José hacía, en alles wat Jozef ¿Qué deed, pasaba? wat gebeurde? Jehová God lo zegen prosperaba y Van lo de het en bendecía. maakte het voorspoedig. Principio número 1. Principe nummer 1. Dios solo bendice lo que haces. God kan slechts zegenen wat Dios u no doet. bendice lo que no haces. God kan niet zegenen wat u niet No, doet. esto está como para... Ay, santo. Hay gente que están esperando Er zijn cosechas en el mensen aire. die afwachten Hay op een gente que oogst están terwijl ze niet esperando hebben un milagro y no gezaaid. hacen absolutamente Een nada. wonder en ze doen Hay helemaal gente que niks. está desesperada por una intervención divina, Mensen die iets van pero God no willen, hacen absolutamente maar ze nada. doen helemaal He venido niks. para decirte Ik ben gekomen que om u Dios te solo vertellen bendice lo que dat haces. God slechts Dios zegent no wat te u doet. bendice con un trabajo, Hij zegt u niet met een aunque werk. duermas de rodillas, Als u slaapt pero op no uw sales a knieën. buscarlo. En u gaat niet op Después zoek que naar ora, hem. Nadat u te bidt, acuestas a dormir la gaat u siesta. slapen. Dios solo bendice lo que Nee, haces. God zegent Debes de slechts orar wat u como doet. si todo dependiera de U dient Dios, te bidden alsof pero alles tienes que afhangt van actuar God. como si todo dependiera de ti. Maar handel alsof alles Tienes van que u orar afhangt. buscando la bendición de Bidden Dios, en de zegen pero tienes que zoeken. salir a la calle. Maar je moet naar buiten Tienes que gaan. luchar por tu Je posición. moet strijden voor Tienes je que positie. adueñarte. Dios solo bendice. Dígalo conmigo. Dios bendice God zegent solamente. slechts wat ik doe. Número 1. Nummer Número 1. 2. El servicio da gracia ante los hombres. Bediening geeft gratie voor God. La Biblia dice, ¿has visto un hombre solícito? De Bijbel zegt, Un heeft hombre u ooit servidor een dienaar gezien delante de los grandes hará. voor de grote Porque el mensen? servicio da gracia. Want bediening geeft Dice, gratie. y Dios le dio gracia a En God José. gaf gratie aan Versículo 4. Jozef. Y le servía. En ze dienden hem. El servicio te da gracia. Bediening geeft u gratie. El servicio te da gracia. El servicio te da gracia. Bediening geeft u gratie. Cuando sirve, Wanneer u dient, señores, delante de los grandes Dios te voor de lleva. grote brengt God je. A mí también me gustaría. Ik vind het Yo ook leuk. también por un tiempo fui fanático de esa ilusión. Ooit was ik ook de esa fanatiek van die filosofía, illusie, van die de que hay gente con la que filosofie. Dios como que se coge. Dat er mensen zijn, Como hay gente que le han caído en gracia a Dios. dat het goed zijn Y voor de por su ogen bonita van cara God. Dios los bendice. En omdat ze mooi zijn, ze Y yo me gezegend sentía a worden. veces en una esquinita y ¿yo qué? En ik voelde me soms van, en ik dan?
¿Acaso yo soy el patito feo? Ben ik lelijk dan? ¿Acaso Dios es con otro pero no conmigo? Is het met een ander, maar niet met Es que mij? no hay una manera y es sencillamente aleatorio. Is er geen manier dan? Es sencillamente En is het selectief? superfluo. No hay un principio. Er is geen principe, Sí hay un principio. maar wel, Yo estaba die equivocado. is er niet. No es con quien Ik Dios had het escoja. mis. Usted lo puede decir como usted quiera. U kunt het zeggen Pero zoals u hasta los wil. milagros se batallan en Maar la zelfs Biblia. de wonderen die het Los voor te milagros se strijden. pelean. De wonderen die moet Yo je he vervechten. visto gente que oraron a Dios y no Ik sucedió heb nada. mensen gezien die Y bidden fue tot God en necesario que esa gebeurt gente niks. persistiera y En persistiera y het was nodig persistiera, dat ze consequent waren en door gingen negándose a que zitten. Dios no le respondiera. Hubo un caso donde un profeta Er was poderoso en ooit een palabra geval waar een profeet le dijo a Dios: mira, krachtig in woord esta tegen mujer God no te zei. pidió hijo, llore por un hijo para ella. Deze vrouw heeft u geen kind Y ahora gevraagd. se le Ik heb murió. het gedaan. Devuélvele el hijo. En nu is hij gestorven, maar Y no pasó keer hem nada. terug in leven. En niks Y gebeurde clamó por er. segundo, devuélvele el hijo. En voor de tweede keer. no pasó nada. En niks Y gebeurde. clamó por tercera vez, En hij bad devuélvele voor el de hijo. Y no derde pasó keer. nada. En er gebeurde Y weer se le niks. puso sobre encima, En se hij ging acostó boven sobre het el lichaam. cadáver. Boven het lijk Y no pasó liggen. nada. En niks Y gebeurde. volvió hasta ponérsele 7 En veces. nogmaals Y 7 keer. entonces el niño estornudó. En toen, Mire, por muy poderoso que sea el hombre de Dios, por muy lleno que sea del Espíritu Santo, hay un principio, er is een principe. hay un camino Er is een weg que los hombres de fe die de mannen lo en vrouwen arrebatan. van geloof Y es el wandelen. servicio a Dios, el servicio a los demás. Dat is bediening. No como a mí me agrada, Niet zoals sino ik het como a la wil, otra persona, maar zoals de para la ander gloria de Dios. het wil voor de Incline su glorie van cabeza ahí God. donde está.